बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, कराची एयरपोर्ट पर हमारे एक दोस्त काम करते हैं और अच्छे ओहदे पर वो फायज हैं। अक्सर और बेशतर जो आप मेरी खबरें सुन रहे होते हैं एविएशन के हवाले से, ऑफलोडिंग के हवाले से, या जिन लोगों को डिपोर्ट करके यहाँ पर पाकिस्तान भेजा जाता है उनके हवाले से जो खबरें आप सुन रहे होते हैं, इन खबरों के पीछे उन भाई का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे सोर्सेज में से एक है। लेकिन पिछले दिनों इन्होंने बड़ी हैरत अंगेज किस्म की खबर दी। मैं चाहूंगा कि पूरी खबर आपने सुननी है, और अगर आप दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी हैं तो कमेंट सेक्शन में आप इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं और तरदीद भी कर सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। अच्छा, ये भाई मुझे कह रहे हैं कि पिछले 15-20 दिनों के दौरान, ये चलें दिल खोल के बात कर लेते हैं, पिछले एक महीने के दौरान कराची एयरपोर्ट पर, खालिसतन मैं कराची एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं, कई ऐसी फैमिलीज दुबई से पाकिस्तान आई जिनको जबरन दुबई से पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन इन सारे मामले के अंदर एक हैरत अंगेज बात यह थी कि उनके पासपोर्ट पर कहीं भी डिपोर्टेशन की स्टैंप नहीं लगी हुई थी। अब इसका मतलब क्या है, जरा गौर से सुनिएगा, और मैं चाहूंगा कि आपने पूरी खबर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। मैं कुछ अदाद शुमार भी सामने लेकर आए और वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आपने इसकी तस्दीक और तरदीद कमेंट सेक्शन में करनी, क्योंकि भाई ने भाई खबर दी है, शेयर करना हमारा काम है। उन्होंने बताया कि जनाब हुआ ये कि जो भी फैमिलीज आई, उन्होंने बताया कि उनमें से बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास गोल्डन वीजा भी था, जिनकी प्रॉपर्टीज भी थी, जो आज से नहीं सदियों से वहां पर रह रहे थे। कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 15 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है। अब हुआ ये कि एक फैमिली ने उनको बताया कि जनाब हमें बुलाया गया और हमें कहा गया कि आपने पाकिस्तान ट्रेवल कर जाना है, आप यहां पे नहीं रह सकते। बकौल उनके, जो कि मैं इस बात को नहीं मानता, हर एक का अपना मतलब होता है कि भाई वो मानता है नहीं मानता, तस्दीक करता है नहीं करता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ये आंसर नहीं हो सकता, इस आंसर को डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनाब उनका ताल्लुक एक खास मसलक से है और उस मसलक के लोगों का दुबई में रहना तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कर दिया गया है। ये उनका दावा है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये हमारे जो पाकिस्तानी भाई दुबई के अंदर रह रहे हैं वो इस चीज को आके बयान कर सकते हैं। लेकिन जरा गौर से एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दुबई बेसिकली दुनिया के अंदर जो सबसे सेफेस्ट शहर तस्वुर किया जाता था, उसकी मईशत किन चीजों पर चलती थी? टूरिज्म पर चलती थी। बेहतरीन किस्म की टूरिज्म थी। तमाम बड़ी कंपनी के ऑफिसेज जो है वो दुबई के अंदर मौजूद थे। बड़ा जबरदस्त किस्म का उनका एक लाइफस्टाइल वहां पर हुआ करता था। होटलिंग की बिजनेस पे चलती थी। अब उन्होंने कुछ चीजें जो बयान की है ना, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उन्होंने बताया कि जनाब एविएशन की अगर बात की जाए, सिर्फ एविएशन की भी, मैं आपको कुछ फैमिलीज का जिक्र आगे चल के करूंगा कि एम्बेसी के अंदर बुलाया गया बहुत सारे मामला वीजा एक्सटेंड करने के वाले से, और कहा कि नहीं जनाब आप वापस चले जाएं। और मजे की बात ये, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास टिकट के पैसे नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टिकट के पैसे नहीं होते, उन्होंने टिकट के पैसे भी पाकिस्तान से मंगवाए। वरना यूजुअली होता यह कि अगर किसी को डिपोर्ट किया जा रहा होता है तो हुकूमत अपने पैसों से डिपोर्ट करती है कि भाई, और कुछ पैसे भी दे देती है कि आप अपने मुल्क में जाके अपना कोई काम धंधा शुरू कीजिएगा, बस हमारी सरजमीन छोड़ दें। लेकिन यहां पे मामला ये हुए कि आपके पासपोर्ट पर डिपोर्टेशन की स्टैंप भी नहीं लगाई गई और जबरन प्लेन में बिठा के कराची, खास तौर पर कराची, उनको बाकायदा तौर पर रवाना कर दिया गया। अब हुआ ये, पिछले एक महीने की, मार्च की अगर मैं बात करूं, सिर्फ मार्च के महीने के अंदर कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। अब ये जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो उस डिस्कशन के अंदर ये बात भी आई, सिर्फ और सिर्फ मार्च के अंदर 30,000 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। और मैं सिर्फ ये दुबई का जिक्र कर रहा हूं। जो दुबई का दावा किया जा रहा है, ये मेरा अपना दावा नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि भाई सिर्फ दुबई के अंदर 30,000 फ्लाइट्स हैं। अबू धाबी, शारजाह, ये बाकी चीजें आप रहने दीजिए, सिर्फ दुबई के अंदर। और दूसरी बात सुने, 70 से 80% जो होटल बुकिंग्स थी, जो टूरिस्ट आते थे वहां पर आके रहते थे, पैसा खर्च करते थे, एंजॉय करते थे, क्योंकि यार देखिए उन्होंने एक माहौल बड़ा सेफ बनाया हुआ था, बड़ा जबरदस्त किस्म का एक माहौल बनाया हुआ था कि सेफेस्ट, को आप रात के 3 बजे भी निकलें, आपको ये डर नहीं होगा कि आपके साथ कोई बदतमीजी कर देगा, बदतहजीबी कर देगा। इस तरह का कोई भी मसला आपके साथ नहीं था। सफाई का निज़ाम था, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा था, टूरिस्ट आते थे, एंजॉय करते थे, एक लाइफस्टाइल वहां पर था। उन्होंने कहा कि भाई 70 से 80% होटल बुकिंग्स कैंसिल। ये आप समझिए कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो है ना वो बुकिंग्स को कैंसिल किया गया। 2.5 से 3 लाख, जो एक हसास अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद के अंदर ये एविएशन वाला मामला और होटलिंग वाला मामला, इन दो चीजों के अंदर, इन शोबों के अंदर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। अब जब ये पूरी दुनिया के अंदर मामला चल रहे थे, इन मामला के बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि भाई पाकिस्तानियों को वीजे भी नहीं दिए जाएंगे, और जो भी वहां पर पाकिस्तानी थे उनके लिए कहा यह जा रहा है, जो दावा कर रहे हैं यार, ऑब्वियसली
جو وہاں پر لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن کئی ایسی فیملیز ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ بھائی ہمیں راتوں رات چھوڑنے کا کہہ دیا گیا اور ہم چھوڑ کے آ بھی گئے بھائی. اور ہوتا یہ ہے، جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے جو جو خبر دی تھی اس بیسکلی اس میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کوئی ڈپورٹ ہو کر آتا ہے نا، تو جو ڈپورٹ ہو کر آتا ہے اس کی پھر پاکستان کے اندر تفتیش ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، کیوں ڈپورٹ ہوا، کس وجہ سے ڈپورٹ ہوا، کیا معاملات تھے، کیا ایشو تھا. اب تو یہ اصول بنا دیا گیا نا، جو بھی ڈپورٹ ہو کر آئے گا 5 سال تک اس کا پاسپورٹ نہیں بنے گا اور دیگر معاملات ہوں گے. یہ اب اصول پاکستان کے اندر بنا دیا گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاسپورٹ پر ڈپورٹیشن کی اسٹیمپ نہیں، یعنی اس کو آفیشل نہیں لایا گیا. جیسے آپ یہ سوچئے، دبئی کے ویزے پاکستانیوں کے لیے تقریباً ناممکن ہو گئے تھے پچھلے دنوں میں. 100 لوگ اپلائی کر رہے ہیں، 99 لوگوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. لیکن منہ سے نہیں بولا کہ بھائی آپ کے لیے ہم نے ویزے بند کر دیے، لیکن عملی طور پر انہوں نے کر کے دکھا دیا. پاکستان کے کئی ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پر اگر آپ پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ کی جو پیدائش ہے ان ڈسٹرکٹ کی آپ کے پاسپورٹ میں وہ جگہ درج ہوئی ہے کہ بھائی ان کی پیدائش یہاں کی ہے، آپ کو ویزے نہیں دیں گے، نو میٹر بائی واٹ بھائی. کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگوں نے وہاں پر جا کے، میں تمام لوگوں کی بات نہیں کرتا، وہاں پر جا کے بھی ایک اندھیر نگری چوپٹ راج کیا ہوا تھا. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ تھوڑا وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یار پاکستانیوں کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. اچھا، کچھ پاکستانی ایسے بھی جو کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے معاملات نہیں ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں. ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جن لوگوں نے اس سارے سینیریو کے دوران باقاعدہ طور پر تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر لگائیں جو کہ منع کی گئی تھی. اوبیسلی ایک حکومت منع کر رہی ہے جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام مت کیجیے، اس کے باوجود بھی آپ دھڑلے سے وہ کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس طرح کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ راتوں رات لوگوں کو چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے، ان کو نکالنے کا کہا جا رہا ہے. وہاں پر صورتحال اب کب تک بہتر ہوتی ہے آنے والے وقتوں میں، یہ تو خیر کسی کو نہیں پتا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں. لیکن دبئی، یو اے ای، امارات کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اب ڈھکے چھپے تو ہیں نہیں کہ یار یہ معاملات زبوں حالی کا شکار ہے، تاریخ کی سب سے نچلی سطح تک آ گئے ہیں. یہ فی الحال مظاہر نظر آ رہا ہے. اب آپ سوچئے جن کا ٹرن اوور سال کا اتنا زیادہ ہوتا ہے، اربوں میں ہوتا ہے، ڈالرز میں ہوتا ہے، وہ پاکستان سے جب قرضہ مانگ رہا ہے، اور اس میں برائی کوئی نہیں یار، قرضہ انسان واپس کرنے کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی میں نے آپ کے برے وقت میں آپ کو دیا، واپس کیجئے. لیکن ایک ایسے وقت میں مانگنا، یہ اس پہ بھی کہیں نہ کہیں سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ یار پاکستان اور امارات کے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک نچلی سطح پر آ گئے. اب اگر آپ دبئی کے اندر موجود ہیں، آپ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ایسا باقاعدہ طور پر وٹنس کیا گیا ہے ایسی چیزیں، اور یہ میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہاں پر جو کام کرنے والی شخصیت ہیں انہوں نے آبویسلی آف دا ریکارڈ، ہر کوئی انسان بات کر رہا ہوتا ہے، انہوں نے بتایا کہ یار بہت ساری فیملیز آئی ہیں جنہوں نے کہا کہ یار ہمیں بظاہر تو ڈپورٹیشن ہی لگ رہی ہے لیکن ڈپورٹ کیا تو نہیں گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ابھی فی الحال چلے جائیے، اور ہم پھر واپس آ گئے. بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کے پاسپورٹ پر ڈپورٹیشن کی اسٹیمپ نہیں ہے، لیکن ہاں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یار بہت مشکل ہو گیا وہاں پر رہنا خالصتاً پاکستان میں. آپ کی کیا رائے؟ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.